डू नॉट मिस द ब्लॉग। असाधारण कलेक्शन, 1,30,000 से शुरू करके अप टू 15 लाख। ऑल टाइप ऑफ कार्स, बजट कार्स, एसयूवीज, सिडान्स, हैचबैक्स, ऑल रेंज, ऑल बजट। फर्स्ट टाइम 12 लाख के नीचे, 12 लाख से काफी नीचे 2022 का XUV 700 AX7। यस, AX7 है, 7 सीटर एल्काजार, वो भी एकदम टॉप ऑफ द लाइन, सिग्नेचर ऑप्शनल 2.0, 2 लीटर का इंजन, 11 लाख के नीचे, 22 लाख का गाड़ी, 22 लाख का गाड़ी 11 लाख के नीचे, वो भी 2021 का। दोनों सिग्नेचर ब्लू कलर पे, एस क्रॉस डीजल, इट्स अ डीजल स्मार्ट हाइब्रिड, माइलेज किंग, वो भी 18 का गाड़ी 5.5 के नीचे, ये 4 लाख के नीचे, ये भी 2018 का न्यू फेस लिफ्टेड स्विफ्ट। फ्रॉन्क्स आपको मिलेगा नहीं। डेल्टा प्लस 23 का लास्ट का मॉडल गाड़ी है। वेन्यू सबसे टॉप वेरिएंट, मतलब डीसीटी ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, सनरूफ के साथ, 444, मतलब শুধুমাত্র 4000 किलोमीटर चला, ओनली फॉर 4000 चला हुआ है, 100% ओरिजिनल पेंट। होंडा सिटी 2017 ডিসেম্বর মাসের গাড়ি, ZX CVT সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট, তার মানে অটো ট্রান্সমিশন। बिलो 5 लाख, 4x4, इट्स ए 4 व्हील ड्राइव, 2030 तक टैक्स दे के 5 लाख के नीचे 4x4। एक नहीं, दो नहीं, तीन महिंद्रा बोलेरो 3.5 लाख के नीचे से शुरू। हाँ, 3.5 लाख के नीचे से शुरू। 3 बोलेरो के साथ और भी 7 सीटर 4x4 XUV 500, साथ पे 2 स्कॉर्पियो। सुपर चैलेंजिंग प्राइस। इन वारंटी के साथ नया ब्रांड, नया गाड़ी, नया ब्रांड मतलब पुराना ब्रांड मारुति सुजुकी नेक्सा का फ्रॉन्क्स आपको मिलेगा नहीं। डेल्टा प्लस बहुत ही खास कंडीशन, 2023 का लास्ट का मॉडल गाड़ी है, 28 की लास्ट तक टैक्स तो होता ही है। ब्रांड न्यू गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ 6,49,000। सही सुन रहे, 6,49,000 টাকা নতুন গাড়ি। নতুন গাড়িটি কিনতে গেলে 12 থেকে 15 লাখ টাকা লাগবে না, মাত্র এখান থেকে 6,49,000 টাকার বিনিময়ে নিয়ে যান দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন গাড়ি আপনার জন্য অবস্থিত। वेन्यू सबसे टॉप वेरिएंट, मतलब डीसीटी ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, सनरूफ के साथ, फर्स्ट ओनर की तो है ही बढ़िया कंडीशन गाड़ी, इससे ऊंचा कोई वेरिएंट नहीं होता। ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, सनरूफ के साथ, 100% ओरिजिनल पेंट, डीसीटी इंजन के साथ, बढ़िया कंडीशन वेन्यू आपके इंतजार में रेडी। और प्राइसिंग की बात करें, পুরো ইন্ডিয়াতে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই প্রাইস আপনাকে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। ये एसएक्स नहीं है, एसएक्स ऑप्शनल, मतलब सबसे टॉप वेरिएंट, इससे ऊंचा कोई वेरिएंट नहीं होता है। डीसीटी इंजन के साथ बढ़िया कंडीशन गाड़ी, 2019 का दिसंबर की गाड़ी है, 29 का दिसंबर तक टैक्स अप टू डेट, बढ़िया कंडीशन गाड़ी। और प्राइसिंग इस प्राइस में पूरा इंडिया चैलेंजिंग कोई नहीं दे पाएगा, ओनली फॉर 5,99,000। ঠিক শুনছেন, মাত্র 6 লাখের নিচে 5,99,000 টাকায় সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট ভেনু আপনার জন্য অবস্থিত, উইথ সানরুফের সাথে, ডিসিটি ইঞ্জিনের সাথে, এসএক্স অপশনাল, मतलब सबसे टॉप वेरिएंट, मतलब सबसे উঁচু ভেরিয়েন্ট, এর উপর কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না। আপনার জন্য অবস্থিত মাত্র 5,99,000 টাকার বিনিময়ে। फोर 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 मतलब শুধুমাত্র 4000 किलोमीटर चला, ओनली फॉर 4000 चला हुआ है, 100% ओरिजिनल पेंट। ओरिजिनल पेंट तो होना ही चाहिए सर, 4000 किलोमीटर चला हुआ है, सबसे टॉप वेरिएंट एल्ट्रॉस टाटा का गाड़ी, कंपनी वारंटी के साथ आपके लिए लाए हैं। गाड़ी देखेंगे एक चांस में, गाड़ी आपको, आप समझेंगे गाड़ी सेकेंड हैंड ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी देख के कोई कहेगा नहीं सेकेंड हैंड गाड़ी, क्यों देखे बोलবেন না পুরনো গাড়ি, নতুন গাড়ি, 4000 কিলোমিটার मतलब গাড়িতে কিচ্ছু হয় না। অসাধারণ অপূর্ব গাড়ি আপনার জন্য অবস্থিত, 2021 এর গাড়ি, 4000 চলা, সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট,
সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট উইথ ডায়মন্ড কাট অ্যালয় হুইল, পুশ স্টার্ট, কি নেই একটা গাড়িতে, যা ফিচার্স থাকে সব আছে। আর গাড়ির দাম হাফ দাম এরকম, ঠিক শুনছেন, একটা নতুন গাড়ি কিনতে গেলে 4000 কিলোমিটার চলা গাড়ি আপনার হাফ দামের থেকেও কম। শুধুমাত্র আজকের জন্য আপনার জন্য डिस्काउंटेड प्राइस ओनली फॉर 5,40,000। सही सुन रहे हैं, 5,40,000 आपको 4000 चला हुआ टाटा एल्ट्रॉस हम लोग ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस क्रॉस डीजल मिलता नहीं, वो भी स्पेशल नंबर के साथ, वो भी 100% ओरिजिनल पेंट, 100% ओरिजिनल पेंट, स्मार्ट हाइब्रिड जेटा। इस क्रॉस जो आपका पास पैसा रहेगा तो भी नहीं मिल सकता है। गाड़ी आप देखेंगे एक नजर में गाड़ी आपको पसंद होगा, একশন সে পছন্দ হওয়ার মতো গাড়ি, পয়সা থাকলেও আপনার কাছে টাকা আছে মনের মতো গাড়ি পাবেন না। এই একদম মনের মতো গাড়ি, স্পেশাল নাম্বারের সাথে জেটা ভেরিয়েন্ট, স্মার্ট হাইব্রিড, এসক্রস, দারুণ কন্ডিশনের গাড়ি আপনার জন্য অবস্থিত। 2018 লাস্টের গাড়ি, 28 লাস্ট পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, ফার্স্ট ওনার জেটা ডিজেল স্মার্ট হাইব্রিড এসক্রস আপনার জন্য অবস্থিত। মাত্র 5,49,000 টাকার বিনিময়ে এটি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারেন। সুইফট ভিএক্সআই দারুণ দুর্দান্ত কন্ডিশন গাড়ি, গাড়ি আপনি দেখবেন এক চান্সে পছন্দ হওয়ার মতো গাড়ি, খুব ভালো গাড়ি। 2018 লাস্টের গাড়ি, 28 লাস্ট পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট। আজকের জন্য স্পেশাল डिस्काउंट ओनली फॉर 3,85,000। ठीक सुनছেন, ओनली फॉर 3,85,000 आपको मिल रहा है। 2018 की लास्ट की गाड़ी है, 28 की लास्ट तक टैक्स अप टू डेट, बहुत ही खास कलर के साथ। ये कलर में वैसा कंडीशन में बहुत ही कम मिलते हैं। इसमें लेदर सीट कवर से लेकर के स्टीयरिंग माउंटिंग से लेकर के सारा कुछ फीचर्स इसमें भरा हुआ है। आज का प्राइस ओनली फॉर 3,85,000 इसको अपना कर सकते हैं। XUV 700 100% ओरिजिनल पेंट, और इस प्राइस में पूरा इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। गाड़ी है फर्स्ट ओनर की है, सुपर मिंट कंडीशन गाड़ी, पैनोरामिक फुल सनरूफ के साथ, पैनोरामिक सनरूफ इसको कहा जाता है। XUV 700 7 सीटर में गाड़ी, 7 सीटर में, गौर से सुनिए, 7 सीटर गाड़ी, और इस प्राइस में पूरा इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। পুরো ইন্ডিয়াতে একমাত্র গাড়ি রয়েছে যেটি আপনি পাবেন 11,75,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, 11,75,000 টাকায় XUV 700, ওবি ফার্স্ট ওনার, দারুণ কন্ডিশনের গাড়ি, প্যানোরামিক সানরুফের সাথে আপনার জন্য অবস্থিত। শুধুমাত্র 11,75,000 টাকার বিনিময়ে এটি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারেন। 7 সিটার XUV 700 AX7। হন্ডা সিটি 2017 ডিসেম্বর মাসের গাড়ি, ZX CVT সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট, তার মানে অটো ট্রান্সমিশন উইথ সানরুফের সাথে ZX CVT ফার্স্ট ওনার 2018 গাড়ি, 17 ডিসেম্বর মাসের গাড়ি, 2018 মডেল গাড়ি, ZX CVT অটো ট্রান্সমিশন হন্ডা সিটি। এই প্রাইসে পুরো ইন্ডিয়াতে কোথাও পাবেন না, মাত্র 5.5 লাখ টাকায়। ঠিক শুনছেন, 5.5 লাখ টাকার বিনিময়ে ফার্স্ট ওনার ZX CVT, যে গাড়িটি নতুন কিনতে গেলে 20 থেকে 25 লাখ টাকা দাম, আজকে আপনি কিনতে পারবেন শুধুমাত্র 5.5 লাখ টাকায়। ফার্স্ট ওনারের ZX CVT হন্ডা সিটি আপনার জন্য অবস্থিত। 2018 গাড়ি, 17 ডিসেম্বরের গাড়ি, 27 ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, মাত্র 50,000 কিলোমিটার চলা আপনার জন্য অবস্থিত, শুধুমাত্র 5.5 লাখ টাকার বিনিময়ে।
সেভেন সিটার কার, লাইফ টাইম ট্যাক্স, 25,000 চলা গাড়ি চাইছেন, আবার 6 লাখের কম, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন গাড়ি 2023-এর লাস্টের রেনল্ট ট্রাইবার, অলমোস্ট টপ ভেরিয়েন্ট গাড়ি, লাইফ টাইম ট্যাক্সের সাথে মাত্র 25,000 কিলোমিটার চলা, অপূর্ব অসাধারণ কন্ডিশন গাড়ি। প্রাইজিং এর কথা বলে রাখি, এই প্রাইসে পুরো ইন্ডিয়াতে কেউ আপনাকে দিতে পারবে না, শুধুমাত্র 5,25,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, শুধুমাত্র 5,25,000 টাকা রেনল্ট ট্রাইবার, লাইফ টাইম ট্যাক্স, 2023-এর লাস্টের গাড়ি, ফার্স্ট ওনার তো অবশ্যই 25,000 চড়া, শুধুমাত্র আমরাই আপনাকে দিতে পারি 5,25,000 টাকার বিনিময়ে। 7 सीटर एल्काजार, वो भी एकदम टॉप ऑफ द लाइन, सिग्नेचर ऑप्शनल 2.0, 2 लीटर का इंजन, 11 लाख के नीचे, 22 लाख का गाड़ी, 22 लाख का गाड़ी 11 लाख के नीचे, वो भी 2021 का। একশো পার্সেন্ট অরিজিনাল পেন্ট, 100% অরিজিনাল পেন্ট, সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট, অ্যালকাজারের সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট, এর উপরে কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না। 2.0 লিটার ইঞ্জিন, অসাধারণ কন্ডিশন গাড়ি, আপনি দেখবেন এক চান্সে পছন্দ হবে। सबसे टॉप वेरिएंट गाड़ी, फुल पैनोरामिक सनरूफ के साथ। प्राइसिंग की बात करें ओनली फॉर 10,75,000। मैं आपको गारंटी देकर के चैलेंज कर रहा हूं पूरा इंडिया में इस प्राइस में 10,75,000 में अल्काज़ा सिग्नेचर वेरिएंट कोई छू नहीं सकता है। हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके इंतजार में गाड़ी रेडी है, आइए वन विजिट में डील कंफर्म कीजिए। क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल, मतलब सनरूफ 100% ओरिजिनल पेंट, 100% ओरिजिनल पेंट, 2019 का गाड़ी, 29 तक टैक्स अप टू डेट, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, पूरा इंडिया चैलेंजिंग प्राइस। इस प्राइस में कोई सोच नहीं सकता है। फेस स्लिप मॉडल है, 2019 का गाड़ी, 29 तक टैक्स अप टू डेट, पेट्रोल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर की है, क्रेटा सनरूफ के साथ एक्सीलेंट कंडीशन गाड़ी। आप देखेंगे एक नजर में गाड़ी आपको पसंद होगा। प्राइसिंग की बात कर रहे हैं ओनली फॉर 6,99,000, 6,99,000 টাকা ক্রেটা সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট, এর উপরে কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না। পুশ স্টার্ট, সানরুফ, এভরিথিং ফিচারদের সাথে শুধুমাত্র 6,99,000 টাকা এই গাড়িটা নিজের করতে চলে আসতে বিশ্বকর্মা সার্ভিসে। জিরো ডাউন পেমেंट होते पारे, ऑल इंडिया फाइनेंस पॉसिबल। आप आइए, गाड़ी देखिए, पसंद होगा ही। আপনাকে আজকে যে প্রাইসে ক্রেটা দিয়ে দেবো, পুরো ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জিং, এই প্রাইস আপনি কোথাও পাবেন না। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মাত্র 2018 গাড়ি, 2018 28 ট্যাক্স, 2018 সালের গাড়ি, 2028 পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, ফার্স্ট ওনার ক্রেটা, দুর্দান্ত, মাত্র 42,000 চলা, শুধুমাত্র 4,99,000 টাকার বিনিময়ে এটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ठीक सुनचन, 4,99,000 में आपको एक क्रेटा एकदम बिल्कुल डुअल टोन के साथ, फर्स्ट ओनर का क्रेटा सिर्फ और सिर्फ 4,99,000। सही सुन रहे, 4,99,000 क्रेटा अपना कर सकते 2018 की गाड़ी, 28 तक टैक्स अप टू डेट के साथ। আপনাকে একটা গাড়ি দেখায়, দুর্দান্ত কালার, স্পেশাল কালার, সেলেরিওর সবচেয়ে হিট কালার, সেলেরিও না, সেলেরিও এক্স, ইয়েস, ZXi প্লাস, তার মানে অটো ট্রান্সমিশনের সাথে ZXi প্লাস, সেলেরিও এক্স। আজকের জন্য আপনার জন্য স্পেশাল থাকছে 2018 লাস্ট মডেল, 28 লাস্ট পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, অবশ্যই ফার্স্ট ওনার, সেলেরিও এক্স ZXi প্লাস অটো ট্রান্সমিশনের সাথে আজকের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট অনলি ফর 3,25,000। এই প্রাইসে আপনাকে টপ ভেরিয়েন্ট গাড়ি এবং অটো ট্রান্সমিশনের সাথে এবং স্পেশাল কালারের সাথে এই গাড়ি আপনি কলকাতাতে পাবেন না।
ডক্টর ড্রিভেন ভিআইপি নাম্বারের সাথে দুর্দান্ত লাইফ টাইম ট্যাক্স দেওয়া ভিআইপি নাম্বারের সাথে ডিজায়ার, ডাক্তারের গাড়ি, দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন গাড়ি ডিজায়ার, লাইফ টাইম ট্যাক্সের সাথে ডাক্তার ওনারের গাড়ি, দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন সুইফট ডিজায়ার আপনার জন্য অবস্থিত। স্পেশাল নাম্বার আছে 2018 লাস্টের डिजायर लाइफ टाइम टैक्स दो और दुर्दांत गाड़ी मात्र 4,30,000 ओनली फॉर 4,30,000 में आपको डिजायर लाइफ टाइम टैक्स के साथ डॉक्टर रिवन कार है, एक्सीलेंट कंडीशन। आप गाड़ी देखेंगे आपको पसंद होगा ही। দু লাখ টাকার নিচে ভালো গাড়ি খুঁজছেন? 1,65,000 হন্ডা ব্রায়ো দেবো, তাও আবার 28 অব্দি ট্যাক্স দিয়ে, দুর্ধর্ষ কন্ডিশনে, ব্র্যান্ড নিউ 4টে টায়ার্স, হোয়াইট কালার, স্পেস নিয়ে কোনো কথা হবে না। ব্রায়ো সবাই জানে স্পেসের জন্য। হন্ডার গাড়ি, রিলায়েবল গাড়ি, দারুণ মাইলেজ, দারুণ স্টাইল, দারুণ পারফরমেন্স, সব কিছু দারুণ, प्राइसও दारुण। 1,65,000 2013 का 28 तक टैक्स देके ये प्राइसिंग पे ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट से भी नीचे दिया जा रहा है आपको। ऐसा गाड़ी ये प्राइस पे इम्पॉसिबल है मिलना। সেভেন সিটার কার, পেট্রোল এবং এলপিজি আপনি দুটোতেই চালাতে পারেন, দুটোতেই আপনি রিফিল করে দুটোতেই চালাতেন। আপনার যদি মনে হয় পেট্রোলে চালাতেন, যদি মনে করেন এলপিজি চালাতেন। এবং গাড়ি এমনি সেমনি গাড়ি নয়, যে গাড়ি আপনার কাছে টাকা থাকলেও আপনি এই গাড়িটি পাবেন না। হন্ডা মোবিলিও এবং ভি ভেরিয়েন্ট, বেস মডেল ভেরিয়েন্ট নয়, বেস মডেল নয়, মোবিলিও 2015 গাড়ি 2030 পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট। ভি ভেরিয়েন্ট তার মানে আপনি এসি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, অল পাওয়ার উইন্ডো, স্টিয়ারিং माउंटिंग कंट्रोल, एलॉय व्हील, 5टा नतून टायर, खूब भालो गाड़ी। अपनी पेट्रोल अगर आप चाहिए तो पेट्रोल में भी चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो एलपीजी में भी चला सकते हैं। यह है 2014 दिसंबर की गाड़ी है, 29 दिसंबर तक टैक्स अप टू डेट। बहुत ही खास कंडीशन गाड़ी। प्राइस आज के डेटे আপনার জন্য প্রাইস থাকছে মাত্র 3,25,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, 3,25,000 টাকায় পেট্রোল এবং এলপিজি দুটোতেই চালানো উপযুক্ত হন্ডার মোবিলিও গাড়ি আপনার জন্য অবস্থিত মাত্র 3,25,000 টাকা। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এলপিজি ফিটিং, आप देख सक रहे हैं। एलपीजी में भी आप यूज कर सकते हैं, एलपीजी भी इसमें स्टार्ट रेडी है। सिर्फ एलपीजी भरिए और पेट्रोल भरिए, गाड़ी चलाइए। আজকে আপনাকে যে দামে গাড়ি দিয়ে দেবো না, কেউ কল্পনা করতে পারবে না এই দামে কুইট পাওয়া যায়। কুইট আপনাকে দিয়ে দেবো 1,39,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, শুধুমাত্র 1,39,000 টাকা কুইট। 2016 গাড়ি, অসাধারণ কন্ডিশন এবং এবং বেস মডেল নয়, অলমোস্ট টপ ভেরিয়েন্ট। আপনি কি পাচ্ছেন? এসি, পাওয়ার স্টিয়ারিং, টাচ স্ক্রিন, মিউজিক সিস্টেম, ব্যাক ক্যামেরা, 2 পাওয়ার উইন্ডোর সাথে দুর্দান্ত কন্ডিশন রেনল্ড কুইট। গাড়ির কন্ডিশন দেখেছেন? দারুণ কন্ডিশনে, 5টা নতুন টায়ার, দারুণ কন্ডিশন সেলে আপনার জন্য অবস্থিত রেনল্ড কুইট 2016 গাড়ি মাত্র 1,39,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, ओनली फॉर 1,39,000 में आपको 2016 का क्विड, 2016 क्विड वो भी बेस मॉडल नहीं है, ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट के साथ 2016 का क्विड ओनली फॉर 1,39,000 में इसको अपना कर सकते हैं। और सेम प्राइस में और एक गाड़ी आपके इंतजार में रेडी है। गाड़ी ये है एडवोकेट का गाड़ी। आप गाड़ी देख सक रहे हैं, गाड़ी का कंडीशन लेकर के कोई आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बढ़िया कंडीशन गाड़ी है। 2013 की लास्ट की गाड़ी है, 28 की लास्ट तक टैक्स अप टू डेट, खास आदमी का गाड़ी है, बिल्कुल स्ट्रेसलेस कंडीशन। अपनी गाड़ी देखবেন, গাড়ি আপনি একবার দেখবেন, আপনি বলবেন এই গাড়িটি আমার লাগবে। 4টে নতুন টায়ারের সাথে আপনি যদি চান এই গাড়িটি সংগ্রহ করতেন মাত্র 1,39,000 টাকার বিনিময়ে। 2016 মডেল কুইডো আপনি যদি চান এটাও সংগ্রহ করতেন মাত্র 1,39,000 টাকার বিনিময়ে। মাত্র 2,75,000 টাকায় নিউ সেন্ট্রো। ঠিক শুনছেন, 3 লাখের নিচে নিউ সেন্ট্রো আপনি পাবেন না।
তাও আবার কি এক দুদিনের গাড়ি না, 2019-এর লাস্টের গাড়ি, 2019-এর লাস্টের গাড়ি 29-এর লাস্ট পর্যন্ত टैक्स अप टू डेट, ফার্স্ট ওনার ফর 32,000 কিলোমিটার চলা हुआ है, ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন, মাত্র 2,75,000 টাকা অসাধারণ সেন্ট্রো, নিউ সেন্ট্রো আপনার জন্য অবস্থিত। डॉक्टर ड्रिवेन सेंट्रो वो भी सबसे टॉप वेरिएंट, সবচেয়ে টপ वेरिएंट ডাক্তার মশাইয়ের গাড়ি, দুর্দান্ত গাড়ি 2013 लास्ट सेंट्रो, सेंट्रो जिंक मतलब एसी पावर स्टीयरिंग 2 पावर विंडोज भी आपको इसमें मिल जाएगा। बढ़िया कंडीशन गाड़ी, डॉक्टर साहब का गाड़ी, गाड़ी आप देखेंगे एक नजर में गाड़ी आपको पसंद होगा। 100% ओरिजिनल पेंट में 2013 की गाड़ी, 28 लाख टैक्स अप टू डेट, फर्स्ट ओनर का सेंट्रो आज के लिए आपके प्राइस ओनली फॉर 1,49,000, आपके लिए डिस्काउंट ओनली फॉर 1,39,000। सही सुन रहे, 1,39,000 টাকা নিউ সেন্ট্রো, দুর্দান্ত গাড়ি 2013 গাড়ি, 28 ট্যাক্স, ফার্স্ট ওনার, ডাক্তারের গাড়ি, গাড়ি আপনি দেখবেন পছন্দ হতে বাধ্য। সেন্ট্রো জিঙ্ক দুটো স্করপিও, দুটোই 9 সিটার, অবশ্যই দুটো গাড়ি ফার্স্ট ওনার, সাদা কালার স্করপিও 9 সিটার ফার্স্ট ওনারের গাড়ি পাওয়া যায় না। আপনার জন্য আজকে নিয়ে এসেছি 9 সিটার স্করপিও ফার্স্ট ওনার, 2015 গাড়ি, 2030 পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু डेट 9 सीटर स्कॉर्पियो শুধুমাত্র 6,99,000 টাকা। ठीक सुनছেন, 6,99,000 में आपको 9 सीटर स्कॉर्पियो मिल रहा है, वो भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी। आप देखेंगे एक नजर में आपको गाड़ी पसंद होगा। শুধুমাত্র 6,99,000 টাকা, 2015 গাড়ি, 2030 পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু डेट ফার্স্ট ওনারের সাথে। স্করপিও 9 সিটার S5 প্লাস ফার্স্ট ওনার, আবার 60,000 মধ্যে চাই, তাহলে এই গাড়িটি আপনার জন্য। 2020 ডিসেম্বরে লাইফ টাইম ট্যাক্স, ঠিক শুনছেন, 2020 ডিসেম্বরে লাইফ টাইম ট্যাক্স, স্করপিও ফার্স্ট ওনার, 60,000 কিলোমিটার চলা, সার্ভিস হিস্ট্রির সাথে S5 প্লাস, দারুণ কন্ডিশনে গাড়ি, সাদা কালার, 99% অরিজিনাল পেন্ট গাড়ি। আপনি দেখবেন এক চান্সে আপনার পছন্দ হবে। ফার্স্ট ओनर का स्कॉर्पियो S5 प्लस, लाइफ टाइम टैक्स आपके इंतजार में रेडी है, ओनली फॉर 10,99,000, শুধুমাত্র 10,99,000 টাকা স্করপিও S5 প্লাস, লাইফ টাইম ট্যাক্স, ফার্স্ট ওনার আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। মাত্র 60,000 কিলোমিটার চলা এই গাড়িটি নিতে হলে চলে আসতে হবে ওই পুরনো ঠিকানা, ঠাকুরপুকুর বিশ্বকর্মা সার্ভিস। आज आपको एक खास गाड़ी दिखाते हैं, XUV 500, वो भी क्या 4 व्हील ड्राइव के साथ, बढ़िया कंडीशन गाड़ी, बिल्कुल स्ट्रेसलेस कंडीशन गाड़ी। गाड़ी अपनी देखবেন एक्शन से गाड़ी আপনার পছন্দ হওয়ার মতো গাড়ি, 4 व्हील ड्राइव के साथ, 2015 की गाड़ी, 2030 तक टैक्स अप टू डेट के साथ, মাত্র 4,99,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, শুধুমাত্র 4,99,000 টাকায় 2015 লাস্টের গাড়ি। এই যে গাড়িটি নতুন কিনতে গেলে 20 লাখ টাকার উপরে, 20 লাখ টাকা কম বেশি, 20 লাখ টাকা নতুন দাম যে গাড়িটি, সেই গাড়িটি দিয়ে দেবো 4 ভাগের 1 ভাগেরও কম দাম, মাত্র 4,99,000 টাকা, 2030 পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন গাড়ি। গাড়ি আপনি দেখবেন আপনার পছন্দ হবেই।
XUV 500 4 হুইল ড্রাইভ, 5টা নতুন টায়ারের সাথে 2015 ডিসেম্বরের গাড়ি, 2030 ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট, ফার্স্ট ওনার, ঠিক শুনছেন, ফার্স্ট ওনার XUV 500, স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন, 4 হুইল ড্রাইভ, ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন গাড়ি। গাড়ি আপনি দেখবেন আপনার পছন্দ হতে বাধ্য। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন, 5টা নতুন টায়ারের সাথে XUV 500 4 হুইल ड्राइव আপনার জন্য অবস্থিত শুধুমাত্র 5.5 लाख টাকা। ठीक सुनचन, ओनली फॉर 5,50,000 में आपको ब्रांड न्यू टाइप का XUV 500 4 व्हील ड्राइव के साथ टॉप ऑफ द लाइन, মানে এর উপরে কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না। বুলেরো B6 অপশনাল, লাইফ টাইম ট্যাক্স পেইড, লাইফ টাইম ট্যাক্স পেইড, খুব ভালো গাড়ি। 2020 ডিসেম্বরের B6 অপশনাল বুলেরো আপনার জন্য অবস্থিত। দুর্দান্ত গাড়ি, 4টে নতুন টায়ারের সাথে আপনার জন্য অবস্থিত শুধুমাত্র 6,99,000 টাকা। ঠিক শুনছেন, 6,99,000 টাকা বুলেরো B6 অপশনাল, মানে এর উপরে কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না। সবচেয়ে টপ ভেরিয়েন্ট বুলেরো, দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ कंडीशन, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ओनली फॉर 6,99,000 इसको अपना कर सकते हैं। আপনাকে দিচ্ছি দারুণ কন্ডিশনে 7 সিটার গাড়ি এবং একটি 5 সিটারের গাড়ি। অল্টো নতুন গাড়ি কিনতে গেলে যা দাম তার থেকে অনেক কম দাম, মাত্র 3,40,000 টাকায়। ঠিক শুনছেন, 3,40,000 টাকায় বুলেরো। আবার কি অনেক आदि যুগের না, 2013 लास्ट गाड़ी, आदि जुगेर गाड़ी ना, नया टाइप गाड़ी ले रहे हैं आप। 2013 की लास्ट की गाड़ी है, 28 की लास्ट तक टैक्स अप टू डेट। बुलेरो 7 सीटर गाड़ी, वो भी बहुत ही खास कंडीशन गाड़ी। गाड़ी आप देखेंगे एक ही नजर में आपको गाड़ी पसंद होगा। খুব ভালো গাড়ি, একবার দেখবেন গাড়ি পছন্দ হওয়ার মতো গাড়ি। 2013 লাস্টের 28 লাস্ট পর্যন্ত ট্যাক্স আপ টু ডেট। আজ के लिए ये प्राइस, আজকের জন্য এই গাড়িটা দাম শুধুমাত্র 3,40,000 টাকা বিনিময়ে এই গাড়িটি সংগ্রহ করতেন। দু 2021 বুলেরো, দারুণ কন্ডিশনে গাড়ি নিয়ে শুধু তেল ভরবেন আর চালাবেন। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কন্ডিশন বুলেরো আপনার জন্য অবস্থিত। 2021 মডেল, স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন গাড়ি। আপনি দেখবেন এক চান্সে গাড়ি পছন্দ হওয়ার মতো গাড়ি। 5টা নতুন टायर, 5টা नतून टायर साथ बहुत ही खास कंडीशन गाड़ी। आप देखेंगे आपको एक ही नजर में आपको गाड़ी पसंद होगा। ओनली फॉर 5,99,000 टाका, ओनली फॉर 5,99,000। 2021 का बुलेरो आपके इंतजार में रेडी है। आइए वन विजिट में डील कंफर्म कीजिए। बहुत ही खास कंडीशन गाड़ी। दो लाख টাকার নিচে ওয়াগনার 28 অব্দি ট্যাক্স দিয়ে শুধুমাত্র 30,000 চলা, 30,000 রান। 2013 का 28 तक टैक्स देके VXI वैगनर प्राइस 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000 पे वैगनर VXI 28 तक टैक्स दे के लोन सपोर्ट के साथ। i10 सबसे टॉप वेरिएंट, एस्टा वेरिएंट में गाड़ी है। सबसे टॉप वेरिएंट, इससे ऊंचा कोई वेरिएंट होता नहीं है। लाइफ टाइम टैक्स में गाड़ी में। सेकंड चीज है, थर्ड चीज है गाड़ी फर्स्ट ओनर का है। फोर्थ है गाड़ी ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, ब्रांड न्यू गाड़ी फर्स्ट ओनर का, लाइफ टाइम टैक्स के साथ। ग्रैंड i10 एस्टा आपके इंतजार में रेडी है ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, ओनली फॉर 2,75,000। इस प्राइस में आपको वेस्ट बंगाल में कहीं नहीं मिलेगा। 2014 दिसंबर की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स, फर्स्ट ओनर एस्टा
लाइफ टाइम टैक्स ऑटो ट्रांसमिशन के साथ सबसे टॉप वेरिएंट आपके इंतजार में रेडी है ओनली फॉर 2,75,000 में। एक्सेंट आपको पेट्रोल मिल सकता है लेकिन डीजल बहुत ही कम मिलता है, वो भी फर्स्ट ओनर का एक्सेंट आपको डीजल मिल रहा है विश्वकर्मा सर्विस में। और प्राइसिंग की बात करें बहुत ही कम प्राइस में, पूरा वेस्ट बंगाल चैलेंजिंग प्राइस है, ओनली फॉर 2,75,000 में 2016 दिसंबर की एक्सेंट आपको मिल रहा है 100% ओरिजिनल पेंट पे, फर्स्ट ओनर के डीजल के साथ एक्सेंट आपके इंतजार में रेडी है। आइए विश्वकर्मा सर्विस। प्राइसिंग की बात करें ओनली फॉर 2,75,000 में इसको अपना कर सकते हैं। तो जिस प्राइस में पेट्रोल मिलता है आज आपको देंगे डीजल। सही सुन रहे हैं, डीजल XUV 300 बढ़िया कंडीशन गाड़ी, वो भी 2021 का मॉडल गाड़ी है। 2021 का XUV 300। XUV हमारा पास 700, 500 एंड 300 भी आपको दिखा रहे हैं। XUV 700 डीजल में 2021 का गाड़ी ओनली फॉर 5,50,000 में इसको अपना कर सकते हैं। सही सुन रहे हैं, जेन्युइन स्टॉक जेन्युइन प्राइस में गाड़ी खरीदना होगा, आना होगा विश्वकर्मा सर्विस। ओनली फॉर 5,50,000 में आपको XUV 300 आपको चढ़ाएंगे ओनली फॉर डीजल 2021 का गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 में इसको अपना कर सकते हैं।